हेलो बंधुসকল नमस्कार और एक नतुन भिडिओ आज आम बम्बेर आउट अफ बम्बेर बजेश्वरी मंदिर गई आम गोटेकि इतना बम्बे थको और एजन गुजरातर आमक लग कर देखा तार आगते देखा आम लग कौन कौन आछे विद्युत मैं पुलकेश और यजन बंधु चाक यजन बंधु आम ड्राइवर है गाड़ीर मालिक है गुजरातर आम लग कर আমি যে আছো বজেন্দ্ৰটো কেনেকৈ আৰু কি চাই তাতে কি পায় গোটেইখিনি দেখাম দিয়ক এইটো ব্লগত হ্যাঁ ঠিক আছে এইটো হাইৱে হয় এইটো বম্বে টু গুজৰাট আহমেদাবাদ যোৱা এইটো হাইৱে হয় এইটো হাইৱে হয় এইটো হাইৱে বম্বেৰ পৰা গুজৰাট আহমেদাবাদ গোটেই ইপিনে যায় আৰু এই হাইৱেৰ পৰা আমাৰ মানে য'ত থাকো তাৰ পৰা মিনিমাম 25 মিনিটছ মান লাগে এইটো মন্দিৰৰ ফ্ৰণ্ট সাইড হয় এইটো মন্দিৰৰ ফ্ৰণ্ট সাইড और बाकी भितरखने देखा एन गेट और डिपुए इतना फटो पोस्ट दी इतना आमिओ सोमाई केने भाबा ना इमान भीड़ हम बोली चाऊँ जो इमान दीघले लाइन तरह रखिले ये प्रसाद थके कोनबा जो घर लै जा खोजे किनी लै जा पे प्रसाद और मंदिर भर मानने केमेरा एलाउ ना तो मैं माजे माजे मानने हेने लुकाई के फटो मारिसे जदिओबा কিন্তু ভগৱানটোক মানে ভিতৰত মোবাইল এলাও নাই গটিকে দেখাব নোৱাৰিম আপোনালোকক বাকি বাহিৰৰখিনিয়ে দেখালো ঠিক আছে এয়া মন্দিৰৰ ফ্ৰণ্ট সাইডটো ইয়াৰ ভিতৰত আৰু কেমেৰা এলাও নকৰে তাৰে কেমেৰা লৈ লয় নহলে মোবাইল টোবাইল সব লৈ লয় তাতে বাকি ভাল লাগিল বহুত দিন পিছত মন্দিৰ দৰ্শন কৰিলো আমি গটেকিটা আৰু নেক্সট টাইম চাওঁ আৰু কেতিয়া আহিব পাৰো